أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, je m'adresse aujourd'hui au guide. Je m'adresse aujourd'hui pas un président, à tous les présidents sans exception. Tu peux être président dans ton quartier, tu peux être président dans ta ville et tu peux être président dans la société. Que tu sois président, que tu sois un guide, aujourd'hui ce message est pour toi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. J'ai besoin aussi de conseiller ceux qui sont à côté de nos présidents. C'est-à-dire, il est le chef des quartiers, celui qui s'occupe de la commune et celui qui gère les gens. C'est le guide. Alhamdulillah, le guide ou le président avec ses conseillers. Bi la lilika mi me amboloka la se slama ou bema. Amma ko be nyamoro la, nyamoro suguduma. Emi na be fima association na ko président. Emi na be fima carré kono ko président. Emi na be fima jamana kono ko président. Ni Allah Ta'ala sona la lilika do be ambolo bi ka di nyamoro bela ka fonima sans exception. Kada ka adamade dunya ere histoire de. Le monde est une histoire. Le monde nous enseigne chaque jour, chaque seconde, chaque minute, alhamdulillah. Chers parents en Allah subhanahu wa ta'ala, on va aller voir les tabi'in. Ma minuka ala karaye bawi. Sahabaw, oluye mawiye minuye ala karaye. Tabi'inaw, oluye mawiye minuye ala karaye bawi. Ma sacha belebele de tume na be fama o Hisham. Akam mansaya la khalifa de tume. Khalifa e jonye. Mami blala slama u kanyamoya la. Mami meslama u kuna. Nintu ye nyamoye, nyamoro belebele. Hishamu bun Abdul Malik. Anfauni ambaw. Tabi'ina belebele dobe. Kotawus. Ninche bun Kisan. Oden nanakabe na bo khalifa fey. Un pieux veut rendre visite au calife qui est le guide des musulmans. Ananase sokono, ananase jamana kono. Rendez-vous tala, akakanka do mansacheka, akakanka do slama ka khalifa ka. Mais beba donc ka foko ka do mansa ou kan ite girin ka do mansa ou kan tede. Ebe do mansa ou ka do mi rendez-vous lebe tafolo. Ka mansacheka emploi du temps la jet. Ka lajɛ n'a ka emploi du temps chargé nin tɛ ni visite gbɛrɛw t'a bolo ni rendez-vous gbɛrɛw t'a bolo o fana tɛmɛni yɛrɛ kɔ n'i bɛ don mansacɛ kan i ka kan ka don cogo min na i ka kan ka kuma cogo min i ka kan k'i jɔ cogo min nin de bɛɛ bɛ f'i ye fɔlɔ ka sɔrɔ i ye don mansacɛ kan mɔgɔ min don nana olu ye tabi'ina baw de ye olu ye sahabaw ye sahaba minnu ye alakira ye nin yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ kada ka ne ni e an ka duniya mansaw an ka duniya kolatigɛlaw n'o tolo sela ka don nin na nin yɛrɛ bɛ na olu yɛrɛ fana dɛmɛ kosɛbɛ. Que tu sois un guide, que tu sois un président, tu as rendez-vous avec quelqu'un. On sait que le rendez-vous pour voir un président, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile. Ils vont voir d'abord si son emploi du temps n'est pas chargé.
Quand est-ce que tu peux venir chez le président? En venant même chez le président, ta manière même de parler ou ta manière même de saluer le président, ils vont te dire tout ça. On ne doit pas s'asseoir, on ne doit pas s'arrêter pour parler avec le président. Comment on doit commencer la salutation? On va te dire tout ça. Mais ce monsieur, ce dernier, c'est un tabi'in. Il a la crainte de Dieu. Il a rendez-vous chez le calife qui est considéré comme le président. Rendez-vous long, c'est là. Moi, je suis venu de folo kasoro kasei. Olu ya wole. A e ma baye e tabi ina bade. Bonya bika komi nato dola mansache leka. Mansache ka so na bana daele la na ka kuru bana daele la. Tapi min fenzento mogote tamana ni samara ye tapika. Le tapis rouge avec tes chaussures, c'est interdit. Quand tu rentres chez le calife, tu dois te déchausser d'abord, enlever tes chaussures, avant de marcher d'abord sur le tapis rouge. Ça, c'est la première des choses. Min fola ala nyasaranya Johnny. Ni be do mansacheka. Samara de kakan ka bui sena folo oye conseil folo. Conseil flana ni be do mansacheka. Excusez. Hein? Ni be do mansacheka. Ebi ka samara bo e conseil folo. Conseil flana. Mansacheka gardu. Olu keti jola. Itamato. Onyaketo kela ki laje. Ijida ye tamani mafaye. Ikana perese. Akana ko kono ka fo tumado. Inna nani miria jule ka ke mansachela. Ni sela mansachema. Ijija. Ya fo. Foli kamin kakan ka fibolo ye mansa foli laka. Ni ya fo ko assalamu alaikum. Ya fo ko ya amir al-mu'minin. Afo ko muminu kanyamogo. Ikana wala tokola de. Oye lalilikan flanay. Ni selama. Ibaka fola. Ya fo. Ni akam mansa ya tofuli. Oye kuma flanay. Lalilikan sabana. Ni selam mansache fei. Foli kofe. Ni jola. Ikana sigide. Fo mansache ere ya fo kiye sigi watimi. Ikana dien ka sigi. Fo mansache ye a fo kiye sigi watimi. Lalilikan fola bolo ka lalilikan dila. Olu fana bulani me bara ole fanana. Ni mama abe do mansache kan. Komunu kakan ka kibolo. Ikakan ka komunu la tanga. Ikakan ka nineke. Slamaw. Alama limaniya dila neni awma. Fembalo dani Allah Ta'ala ya dima. Si Allah te donne la foi. Allah il t'a tout donné. Si Allah te donne la foi. Il t'a tout donné. Un calife. On ne peut pas rentrer chez le calife. Tu as besoin de 3 points d'abord. Tu ne rentres pas avec tes chaussures. Quand tu rentres aussi en saluant le roi, il faut toujours prononcer Ya Amir al-Mu'minin. Assalamu alaikum Ya Amir al-Mu'minin. Et aussi, après avoir salué le roi, il faut attendre à ce que le roi te dise faut t'asseoir. Ne t'assois pas avant qu'il ne te donne l'autorisation. Mais subhanallah, ce grand tabi'in, ni tabi'ina belebele, n'a de femme à côte rendez-vous l'on c'est là. Asela masache ka kuru dondala. Kuru sina ka daele. Asina ka masache ka tapie. Atun kakan ka samara bo asena. Abana ka samara bo asena. Katama dam na masache ka tapika. Na kelate jone slanto. Menu blala masache bolo. Lona nato dola masache ka. Kominu kakan ka ke lona bolo. Minu kakan ki kalon la olu le slana. Olu ka kuma damna ko ko nin tabina keton on blala problème na. Ele sela chodi katama masache ka tapika ni ka samarai. Olu bo kuma fala wati mina okela ka soro tabina tala nyefe. Otesa la lola ko, otesa balla tama.
ale nana fo kana se mansakɛ bɛ yɔrɔ min. On ne peut plus l'empêcher. Il est avec sa chaussure, il est en train de marcher, il s'est même précipité. Parce que les gardes là, les gardes de corps là, ils ne peuvent rien faire encore. Chez eux, ce n'est pas normal de marcher avec les chaussures. Le monsieur en question, ce grand homme, il était devant le roi qui est Hicham. Il est venu à Seminkela. Folie min fola ya quelqu'un qui a folie ke choumi. Ama son ka folie ke ti. Akoko assalamu alayka ya Hicham. Quoi? Prononcer le nom de Khalif. On te dit, dis seulement assalamu alaykum ya Amir al-Mu'minin. Afoko kisi biye muminu kanyamogo. Et elle be sa fola ko salamu alaykum ko Hicham ko tatoma. Mogo ba fle la femme be fe. He ni adamaden sugu jumaye. Kaslamo ka khalifa tatoma. Slamo ka khalifa tatoma. Abana folie kera doron. Ado fola ye ka kana sigi. Fo mansakɛ le y'a fɔ ko ala la i sigi. Loi premier a y'o violé. A taamana ni samara ye mansakɛ ka tapi kan. A ma dan o ma, a se min kɛla mansakɛ ma, khalifa ma, a ye khalifa fo ka ban ka khalifa t'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ma. A ma dan o ma dɛ. A ka kan k'a to le fɔlɔ. Khalifa b'a fɔ k'i sigi. Ale b'a n'a ka foli kɛla dɔrɔn a sina k'i sigi. Ko saba min fɔla ye ko a y'a latanga a ma si respecté. An faw ni an baw. E bi tolomalo ni histoire la ni mena ne ni ejidi limaniya bala bi. N'an ka mansaw ka ladilikɛlaw o n'o ka conseil n'o fana sela ka nin yɔrɔnin lamɛn. A bena an ni olu nafa. Mansakɛ komi bala la khalifa komi y'a tɔrɔ cɛ y'a ta min kɛ a tɔgɔ ma. A ko a ka lonancɛ ma k'i ye n foni folikan min ye sisan i ye mun fɔ a kɔfɛ. A ɲɛnɛ ko nin cɛ belebele kɛtɔ seginna foli kan ka tila k'a fɔ a ma ko Amir al-Mu'minin. Lonancɛ ko a ma a seginna foli kelen nin kan ko assalamu alaykum ya Hicham. A kabakoya la. A ko if ma ɲininkala min na cɔ mun na i kɛni bɛ k'a fɔ n ma ko Hicham o de fɔli ye wa jani ye don kan. A ko khalifa ma mais i tɔgɔ ye mun de ye i tɔgɔ le tɛ Hicham ye wa. Ko ayi ko ne le ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye. A y'i kanto mansakɛ ma ko jɔn de ye e kɛ silamɛw minnu ka ɲɛmɔgɔ ye. I bɛ mansaya min na nin i y'a karabale ka k'a ye wa walama silamɛw le k'i k'a ye. A y'o fɔ min kɛ khalifa yɛrɛ silanna. Adamaden bɛ se jagbaleya sɔrɔla cogo di ne ka palais kɔnɔ yan ka suse kuma sugu nin fɔ la ne ma. Mansakɛ ko a ma khalifakɛ ko a ma ko jani ye don palais kɔnɔ yan a ma fɔ k'i ni samaraman tɛ ka don wa. K'i don samara b'i sen na ne ka palais kɔnɔ yan. A ko khalifakɛ ma mansakɛ ma ko wallahi ne ma samara bɔ hali ala ka bato waati ne ma samara bɔ Alahu Taala ne tɛ se samara bɔ la e ye. Subhanallah. Khalifakɛ kamana guana ni ye mun kuma sugu ye. A ko hali ni ne bɛ seli n ka samara bɛ n sen na ka d'a kan maa bɛ se seli la ka samara to i sen na bishart a ye kɛ ka sɔrɔ nɔgɔ tɛ samara la kɔsɔ tɛ samara la fosi tɛ samara la min bɛ adamaden bali seli bali minali ma. On peut prier avec ses chaussures en islam, c'est permis, mais en condition si ta chaussure elle est propre. A ko mansakɛ ma ko hali Alahu Taala bato waati ne tɛ samara bɔ ala bato la kuma tɛ e min ye adamaden ye. Kuma nin kɛla mansakɛ ma i b'i kali k'a fɔ i ye biɲɛ ta k'a turu a la.
ala ma mansaw silana ala ta'ala nye dunya mansaw ala ma kiyama ko jigila o hakilila ka don ka fo men mansaya minani mena manyini ngani na kiyama do men marakela chugumi men adamado marala chugumi ni marali kelengele nambe kiyama do ala ta'ala be manyini nga akoko ne ma samara bo ala ta'ala ye ne be samara bo de yewa ayu fo minke nfana kela kaba koko baye masachema masacha kwa ma ko yalaw muna isigila kasoro ne ma diendi ma kuyesigi pourquoi tu t'assois ne ma fo kuyesigi ijani yedo fana ma fiyo o yoro yere le keto kuba yere chinoro be ako khalifa chema ko wallahi ne hinani lale ole ko son sigila kuna boya mintumi ma korona ne kalolila balo jankata mintumi ma korona ni ne tun lola fiye ne lasigi o tun ka buima ni ko be he subhanallah kabako lete de ni kayen sigila ngo ki ka hinale ko son ala hinela ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ako kima ala kera ko makamewa ako aka hadisala ko man ahabba an yatamassala lahu an-nas qiyama falyatabawwa maq'adahu min an-nar kile masacha kuma imo kuma mewa ko ala kera ko ne man kisibai mo mi nyefe mo ye wuli ka kumbe ka le bonya ka wuli ka jo ka amma jamu ka tanu ka wuli ka jo ka afo ka wuli ka jo bonya kama kono diala mo miye ko tigila mo ya place la ben jahannama kono ni kayene sigila mi ka autorisation makono ne yoke hinale ko sonde note inna tani me bara minani ma minu natani ma barala o lu labangoro to fo ye fo jahannama wallahi janim bana ni kuma la yoromi masa chamine hakilima do khalifa lo islamado abe kodo abe korodo aye munfo jama minutun keni me kalamini almami minutun keni me kalamini ala nya saraya jo minutun me keni me kalamini aka min sigidala chani yeni kuma fo min kai akwa kaloni kelawma awdo yene jamfa ako karamogo ma karamo aw yene jamfa karamogo aw ma se tunya fola neye aw ma se ne blasna na blasla ni ko nyumana aw ma se alaw taala ka tunya fola neye aw ma se ala kera kuma kan fola neye nin chale nana ne ka sokono ne be komunu la tumadro ni ko bentawte na may ne yerma ni ne ye jasoro kana ne baraya kana ni kelengele na befo ne kasoro aw kenime kanne lamini aw ni ne be suni kle munyato aw yene to nyere bolo marasali bonda kono aw mani ladi Allahu akbar mune tun kadine maw yi jo kanne labe o korota le tun kadine kasoro kira ko sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yatamassala lahu an-nas qiyama falyatabawwa maq'adahu min an-nar nin chako kwale te se diana kallo parce que le kadine asigila pour que ala yara ye hinanne la ne kana yara sorma uchema ma minu no place la beto jahannama kono ko to dunia nin chaye herela salima nin nana kanale bo kono na fili belebele wala anana kanale bo kola ale tume komunu tala ka fo janine ko nyumay anka mansawla je almami minu bo ka jamana wala nunu bani metunya fo ko ba ay koni ye tunya fo ko be here bonda datu ima koni ye tunya fo ko bi mna kibla kasola e dunia kaso ye watini ne yo dunia kaso watini ndo masaka sigidi mi nyakoro
Comme in kakan ka fi bolo masacha ma ayi karamoko beto fo de ate kuila ere e do yere ka duwa ule o masacha ere ne kaka almaminye e ne bena tunya ma fo nyene bebi yere do ala nya saranya jomunu be tunya fo almamu nyono luka do de jamano be chiena mansaw joro ni me kokele mina ne be se jama soro la chogodi élection présidentielle minato ne be se jama soro la chogodi ka voter neye nye tonka mansaya la nye tonka diala olu miria be ni ne donc koko be ke sababu ye ko luka mansaya to obolo ko olu ka mansaya to o bolo olu jɔrɔni bɛ o de la o le ka bon olu ma olu natani bɛ o de la o de ye kayira ye olu bolo mɛ k'a fɔ ko ka tunya fɔ olu ye k'a fɔ ko k'olu ladi maa fɔlɔ minnu ka kan ka karamɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔ ladi o de ye diinamaw ye o de ye ala kofɔlaw ye o de ye kuranna kalannaw ye an faw ni an baw mansaw ka bɔnɔ ani mansaw ka hɛrɛ n'i y'a fɛsɛfɛsɛ a caman bɛ mansaw ka conseils de bolo mansaya ni waatinin don mansaya banbali de ye alaw taala ka mansaya ye mansaya min bɛ to n'a tɛ ban o de ye alaw taala ka mansaya ye an faw ni an baw an y'an jilaja ka silan ala ɲɛ k'an to mansaya la ka silan ala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko mansaya min waatinin ko don sɔrasiw b'i bolo gardiw b'i bolo jamana b'i ta bolo ma n'i y'a fɔ k'a bɛ kɛ ɲa min ma a bɛ kɛ o cogo de la mɛ kana ɲina k'a fɔ ko londo ko nin bɛɛ bɛ ban a bɛ to jɔn tama o de ye alaw taala ta ye an bɛ alaw taala dali limaniya ko ɲuman k'o di an bɛɛ la ka fɔ ma alaw taala bolo ala m'o kɛ la nin ladilikan ye maa maa n'a bɛ mara kɛ la ni mara b'a bolo nin ladilikan ye an bɛɛ la ka fɔ nin ta ye an bɛ alaw taala dali ka bɛnsɛma ɲuman di an ma an fɔtaw ani an kɛtaw la alaw taala bolo ala m'o kɛ la ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.